guys! Welcome to my channel guys. Ito po guys, maglalalato-lato po tayo guys. Sa totoo guys, matagal na ako naglalato. Pakita ko lang sa inyo guys. Ito po ang natulato guys. Ang galing guys. Ang galing ko po guys. Comment below guys. Kung sa inyo galing guys, magaling ako kung hindi guys. Pero guys, bye na guys. Like, share, and subscribe. Bye!